ஐயா எங்கேருந்து வந்தார் அப்படின்னு கேட்குறேங்க. ஐயா எங்கேருந்து வந்தாருன்னு தெரியாது. அவர் சிறு வயசில் 19 வயசில் இங்கே வந்திருக்காரு. எது பழனிக்கு வந்து கொஞ்ச காலமாக அங்கிட்டு விவசாயத்தில் ஒரு தோட்டந்தோறுவில் வேலை செஞ்சுட்டு கஞ்சி குடிச்சிட்டு இருந்திருக்காரு. சில காரணத்தில் போய் கொஞ்சம் விறகு கடையில் விறகு உடைச்சிருக்காரு. ஒரு நாள் தேதிங்கியில் விறகு கோடாலியே தூக்கிட்டு போயிடுறாரு. கோடாலியும் தூக்கிட்டு போயிட்டா, ஆண்டவா என்னை நான் சும்மா இப்படி உட்காந்துருக்கேன்னு அப்படின்னு என்னடா பண்ணுறதுன்னு போட்டு போய் ஒரு சாக்கடை பக்கத்தில் உட்காந்துருக்காரு. சாக்கடை பக்கத்தில் உட்காந்துருக்கையில் இவர் உட்காந்து வெயில் அடித்தாலும் மழை பெஞ்சாலும் அதே இடத்துலையே 40 வருஷ காலமாக உட்காந்துருக்கு. 35 வருஷம்ந்து 40 வருஷமாக உட்காந்துருக்கு. அங்கே உட்காந்துருக்கிற காலத்தில் எல்லாரும் மக்கள் வர்றவங்கெல்லாம் வந்து என்ன வேணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு பேச மாட்டாருங்க. அதை வந்து என்ன வேணும் ஏது வேணும் அப்படின்னு கேட்டு வாங்கிட்டு வச்சிருக்காரு. பிரியப்பட்டதை எடுத்து சாப்பிட்டுக்குவாரு, பிரியப்படலாம் விட்டுருவாரு. ரெண்டாவது பீடி தீப்பெட்டி கொண்டு போய் கொடுத்தா குடிச்சுக்குவார். கூல்ட்ரிங்க்ஸு, பீடி தீப்பெட்டி, வடை அப்புறம் இதுக்கு வாங்கி கொடுத்தா சாப்பிட்டுக்குவார். இது மாதிரி கொள்ள காலமாக இருந்திருக்காரு. 40 வருஷம் இருந்து அவர் ஜோதி ஆகிறார். ஜோதி ஆகியில் திரும்ப அங்கே இருந்த மக்கள் வந்து கொண்டு வந்து ஐயா அங்கேன்னு ஆஸ்பத்திரியில் ஜோதி ஆகி அங்கேயே வச்சுருந்து திரும்ப கொண்டு வந்து இந்த இடத்த பிடிச்சி இந்த இடத்துல வந்து சமாதான் இருக்காருங்க. இதுதான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச விவரம். ജയ് സീതാറാം, നമസ്തേ. നമസ്കാരം. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പരിചയം മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു 19ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഏകദേശം ഇവിടെ വന്ന ആളാണ്. ഇവിടുത്തെ ഏകദേശം ഒരു തോട്ടത്തിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അതിനുശേഷം വിറക് വെട്ടുന്ന ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അദ്ദേഹം അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് സാക്കട അഴുക്കുചാലിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഴുക്കുചാലിൽ കുളിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഇദ്ദേഹത്തെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബീഡി ദീപട്ടിയൊക്കെ മേടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അടുത്ത് 2-3 പ്രാവശ്യം ഞാനിവിടെ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ഒന്നും തോന്നിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് കയറാൻ തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസാദം തന്നു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ നിന്ന് വന്നു. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനാരാണ് അമ്മയാരെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല. ഇപ്പോഴും ഈ ഇവിടെ പരിസരത്ത് ഇതുപോലുള്ള അവധൂതന്മാർ, നമുക്കൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും തരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സിദ്ധ പഴനിയുടെ അവിടെ നിന്ന് 3 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് നേരെ കാണാൻ കേട്ടോ. പഴനി അതാണ് നേരെ കാണുന്നത്, പഴനിയാണ്. അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് 3 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് ഇവിടെ സമാധി ഇരുത്തിയേക്കാണ്. 9 വർഷമായി സമാധിയായിട്ട്. ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇവിടെ കയറി പോകുമെങ്കിൽ ഇത്ര വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായിരുന്നാലും ഗുരുക്കന്മാരുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹം തേടിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സമാധിയാണ്. നല്ലൊരു ഋഷീശ്വരനാണ്. നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞ സന്തോഷം. നന്ദി, നമസ്കാരം. ജയ് സീതാറാം.